हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हज़रत हलचल सिवानी। नारे तकबीर। अब मैं चाहता हूँ नातों की दुनिया में तहलका मचाने वाले उस सुखनवर को मैं आवाज देने जा रहा हूँ जिनकी बेहतरीन नातिया शायरी से आए दिन आप लोग महसूस हुआ करते हैं और एक तस्तासुर पेश किया करते हैं। लेकिन मैं उसके आने से पहले एक माहौल बनाना चाहता हूँ ताकि जब मेरे मेहमान हलचल सिवानी साहब जब उस दुनिया यानी यहाँ आप तशरीफ ला चुके हैं हलकोरी की सरजमी पे, तो मेरा ये यकीन, मेरा ये यानी उसूल बनता है कि मैं इसे माहौल बना करके हजरत को दूं ताकि इन्हें पता चले कि हलकोरी के नौजवानों ने वाकई में जिन बस्ती के जिन इलाके के ज़ायरीन को बुलाया है वाकई में उसके अंदर सुनने का एक सलीका रखते हैं। पूरा मजमा आइए शायर इस्लाम मद्दाहे करो नाम शाहकार तरन्नुम जनाब रज़ाउल्लाह फैज़ी जो आपके रूबरू आ रहे हैं, आइए इनके आने से पहले एक माहौल में ढलिए और पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार बोलिए या हबीब अल्लाह, एक बोले यार या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, तेरे दर से मेरे आका जुदाई हो नहीं सकती। हज़रत हज़रत सिवानी साहब ने कि तेरे दर से मेरे आका जुदाई हो नहीं सकती, मोहब्बत कर लिया है बेवफाई हो नहीं सकती। तेरे दर से मेरे आका जुदाई हो नहीं सकती, मोहब्बत कर लिया है बेवफाई हो नहीं सकती। और अभी तक माँ तेरा ये तूफानी दर्द देता है, अभी तक माँ तेरा ये तूफानी दर्द देता है। मोहम्मद नाम से मीठा मिठाई हो नहीं सकती, मोहम्मद नाम से मीठा मिठाई हो नहीं सकती। और अभी भी वक्त है गुस्ताख दामने आला हज़रत में आ, अभी भी वक्त है गुस्ताख दामने आला हज़रत में आ। मेरा दावा है महशर में पिटाई हो नहीं सकती। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, करते हैं। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, करते हैं। जरा बोलिए आप मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं। और मैं अगला शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, अगला मिसरा मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कह दे एक मरतबा अपने अच्छे रज़ा के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, करते हैं। शरह व शम्स ज़हा करते हैं, करते हैं। उनके हमें मद हो उनकी हमें मद हो सना करते हैं। जिनको मेहमानी कहा करते हैं, करते हैं। जिनको मेहमानी कहा करते हैं। और एक शेर और बयान कर कह दे अच्छे रज़ा के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है ख़ुरीशी तेरे सालत प्यारे, तू है ख़ुरीशी तेरे सालत प्यारे। छुप गए तेरी ज़या में तारे, हम बयां और है
ایک شعر اور ملاحظہ کر لے، کہتے ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ، اور اپنے ہاتھ کو فضاؤں میں لڑا کر بولے یا رسول اللہ. میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لے. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانے بڑے بھی کر دل کے تعظیم، سنگ کرتے سجدے میں گرا کرتے ہیں، تیرے سجدے میں گرا کرتے ہیں. اور بس میرے بعد میں کبھی آج ہندوستان کرتے علامہ ہلچل سیوانی صاحب اللہ تشریف لائیں گے. دو شعر اور ملاحظہ کر لیں، کہتے اپنے آقا کے نام پہ سبحان اللہ، ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. میں نعت پاک کا خوبصورت شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں. کہتے ایک مرتبہ اور اپنے اچھے رضا کے نام پہ سبحان اللہ، ذرا اپنے آقا کے نام پہ بولو سبحان اللہ. میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں. دیکھو دیکھو نبی کا دیا دیکھو، بولیے نام سبحان اللہ. میں بار بار مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے، میں کہہ رہے کہیں سنا آپ بولتے رہیے سبحان اللہ. کہ دیکھو دیکھو نبی کا دیا دیکھو، دیکھو دیکھو نبی کا دیا دیکھو، دیکھو دیکھو نبی کا دیا دیکھو، دیکھو دیکھو نبی کا کتنا دلکش ہے نوری مینار دیکھو، دیکھو دیکھو نبی کا دیا دیکھو. اور آپ ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں، کہتے ایک مرتبہ اور جھوم کر سبحان اللہ. سبز گنبد میں آرام میں فریماں ہے سبز گنبد میں آرام میں فریماں ہے سبز گنبد میں سبز گنبد میں آرام فرماں ہے آپ، کتنا اچھا ہے روزہ مینار دیکھو، کتنا اچھا ہے روزہ مینار دیکھو. اور آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، کر لے کہتے جھوم کر سبحان اللہ. بے قصوں بے بسوں کے ہے پیارے نبی، بے قصوں بے بسوں کے ہے پیارے نبی، بے قصوں بے بسوں کے بے
प्यारे नबी बेबसों के प्यारे लगे सबकी खातिर बने गम गुसार देखो नबी का दयार देखो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।